Anjir isin jedhu qofa jettaa jechuudha. Maal jetta? Mayyaayee jaalatamtuu xiyyaa fi kabajamtuu xiyyaa hanga har'a waan si arrabsee waan si jibbeef dhiifama naaf godhi eegaa jettee booda an fuularraa bana. አንቺ ይሄንን ካልሽ በኋላ እኔ ከፊቷ ላይ ግልጽ አደርጋለሁ። አዩ እንግዲህ እቺ የምታያት እኔ ገልጻለሁ። በይ አንቺ በያ ታዲያ ሱመያ ትምጣ ስትያል ነበረ። አልነገርኩሽም እኮ አልሄድኩም። አንቺ ሲኒም ነው የምትይ አንቺ እንደም ነው በር አልሄድኩም እዛ አሁን ገልጽልሻለሁ። ሱመያ መሆኗን ስታቂት ያለሽ ሱመያ ነች። እንግዲህ እሷ ራሷ እሺ ሱመያ ነች። አዎ ሱመያ ነች። አዩ እንዴ አዩ አም ማለት ፈካታ አዩ አማ ነበር ሄደ ወነራቶ ላይ ወንቶለ ጋፋ እኔ አድታም ሱፈ ከነ ጉያን ጎደደ አማ ሱመያ ብር ደቁፊ ሲለን ሞርከ ቪዲዮ ደንጎራን ገዲፈ ሰንበገ ገዲፈ መዩ ሲቱሙለ ይቹዳ ilki sani jecha morka sani jecha sumayyaan kootu wal agarraan angette beeta sababa morka sani kanaaf suufa kana guyyaan godhadhanii addatame gaafa yaman deeme san sumayyaa argadhee gaaf konkolaataa biteef surprise godhee deemet isin mana keessaa baddee anillee gaggabee kufee haakimitti hin ciise suufuma kanaan gaggabellee suufuma kanaan dhaqellee suufuma kanaan haakimillee ciise gaaf san isi argachuu kan waan deeme arrallee kan waan isi argachuu qabechuudha amma narraa tole moo kan haariyaa san godhadhamoo kan waan deemu moo jalaan shamizii godhee karbaata godhamoo akkam bareedu ani molal sayid halkani fi guyyaa du'aa gocha yaa rabbi kiyati sumayyaan bakka okatte baas nu iji laalu ati waa hunda beekta yaa rabbi kiyya jedhe halkani fi guyyaa du'aa gocha du'aa kiyya bakka fidde dhufte ani ammaan dana gabaa deemee jechuudha safara kanaan deemu gabaa deemee waa bibbitee dhufa indalaga waa hunda babbareechee dhugaa aaduftu sumayyaa dhaqeetini wal agarraachiin yoo isin nasho waddeen jala dhukatu baatte bakkalas amma morkaan isin dhufaa jirti aboo hedduu galatu atiin rakkoon qabba'una qalbesh qalbesh እርግጠኛ ነሽ ከሷ ጋር ብገናኝ ምንም አይመስልሽም ምንም ይዛፍ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ጀርተን ህርዱት ዳውቶት ከና በከጅርተን ነገኝ ሲወጅን ሀባየት ብቻ guyyaa irraa inni wajjin si dhufe beezaa wajjin si dhufe jirachuudha akkuma beekamu dhiyootana beezaa fi ayyuun waltumanii turan jechuudha mee salaamati gaafadhu akkam nagaa jirtu bakka jirtanitti nageenyi simbira haa ga'u jecha ani beezaadha eegaa sitti argamne jirra wanti dhufneef sababiin dhufneef illee maaliif yookiin jettan taate dhiyootana beezaa ayyuun sumayyaa waa'ee sumayyaa sofnet ayyuu qormaatuuf beezaa itti argeetini jala kaameraa jala dhokadhe ture jechuudha beezaan akka malee tumamtee turte miidhamtee turte morma kana jalaa fi gurra keessatti jala ture guyyaa lama falan jette haala saniin tumamtee turte jechuudha kanaaf guyyaa irrallee beezaa wajjin deebinee dhufnee jira jechuudha maaliif deebinee dhufne ayyuun akkuma beektan yeroo sosokkoo ilaalan ijoollummallee hin fakkaatti gowwummallee hin fakkaatti hin bilchoofnellee hin fakkaatti waa hundaaf ni jarjarti uma hundaa ima dhukaasti kanaafuu maali ani jara lamaan walitti araarsuudhaaf maal jedhee araarsa beezaa fuudhee akka godhe haalli itti godhe mana galchee hansoolaa itti uffisee barandaa gubbarratti ayyuu itti gad waameet waa'ee sumayyaa gaafadha jechuudha mee kanaan duras waa'ee sumayyaa qormaateen miti har'a immoo sumayyaan morka kalee viidiyoo adda dheedhisaniin aarteet natti taphataa jiran narra diraamaa dalagan jira jettee nutti aarteetiniin morka sanii jecha si aarsuuf jecha anaa wal argu hayyamtee jirti anaa waliin wal arguuf ilmaan nama mul'isu hayyamtee jirti kootu naan jette kun uffadhe suuf uffadhe isii bira deemu jira du'aa inaaf godhi jedhan jechuudha waan isin jettuun ilaalla wal argeettumoo wal hin argin jettimoo deeminaan jettimoo hin deemin jetti waan isin dubbattu maaliif jiilte moo kadheen gaddaa sanirraa barattee kan jedhu ni ilaalla jechuudha akkuma dheen gaddaa san taatimoo barattee kan jedhu amma ni ilaalla jechuudha kanaaf hansoolaa kenne isii dho'isinetiniin ni haasofsiisa yoo isin deemis kan jettu taate yoo isin hin deeminis kan jettu taate ayyuu gaafadheet achiin booda kalas yoo isin waa hunda lamaan keessaa tokko hayyamtee fedhu diddee waa hundaafuu baga ati na hayyamtee yoo na hayyamtes taate yoo na hayyamu diddes baga na hayyamu diddee garuu haadha ilmaan tiyyaatii jaartii tiyyaa ati hayyamtee hayyamu baattee haa dhuftuu haa dhufin jechuu baatte jaartiin tiyyaa na dhuftee jirti baga gammaddee kunooti sarpaayizii qabdaa kootti hidheetiniin beezaa ansoolaa keessa ka'e fuudhee ansoolaa irraa orradeet ayyuun surprise jedhaan tun sumayyaa dheedhaani jalqabatti harranan dhiistu dhuga sana jeestu ni eegaa sirraa eegaa yookaan biddilibsi wayii si mammarra bakka hundatti malee namiiti arra'u yoo si dhooftillee akkas hin dhukkubneef kanaafuu akkam goone isin fakkaati jalqaba osoo beezaa fuudha isiitirraa hin banin dura akkuma ansoolaa itti uffisneen kanaafuu waa hundaafuu baggammaddee tun sumayyaadha manannaa dhuftee jirti mee jedhaan sumayyaa kanaan dura itti balleessite arrabsite waa hedduu jettee ni jirtaati har'a ammoo maal jettaan
dhiifama gaafadhu as dhaabadhuuti nagisti Sumayyaa sitti balleessa jira dhiifama naaf godhi haadha ilmaan Sa'idii jaartii hangafaa kabajamtuuf jaalatamtuu arraba agarraa si arrabseef dhiifama arraba booda sitti deebi'ee sin arrabsu baga nagaan dhuftee jedhiiti haasa'e kana booda eegaate haasoftee xumurtee booda fuula isiitirraa banaa jedheenit aayyuu jechisaa jechuudha. Aayyuun ni jetti moo hin jedhu jetti moo Sumayyaa utaalti moo waan isin jettu wajjin kan laalu ta'e jechuudha. Waan mana huutu na fakkaate oggoona argisa. Isin utaaluun isin oolu viidiyoo kaleessa moodeen gadda OBN irratti diraamaa wayii dalaydee turte. Achirratti illee maal daleessanii kan nama tumaa wayii dalaydee. Ayyan bareedu. Bakka hundattuu nama tumuuf fiidisi. Amala isitti barate. Injarjarti beesi galee inaarifatti injarjarti kun amaluma isheedha. Aayyuun na dhokattee ispoortii wayii dalaydu na fakkaate. Na dhokattee waa dalaydi. Ani illee injisu garuu na dhokattee kushiinaa keessa illee injuu dhabdu. Yeroo aartu distii kana fannistee maxbashaa fannistee fa'a yookaan immoo yeroo marqa marqitu akkatti argitee gogaa yeroo marqitu xunchaa fa'a baastee sanumaaf nama argitu hunda booksiin itti fiidi. Taballaan itti fiidi. Waa malee miti garuu rabbimtu yunaa oolchu. Rabbi nu baasu kaan ilkaan cabsiti kaan kaballaan gurra duuchitee xixiichiisti. Guyyaa tokko immoo tokko irraa morma murtee narraa dhufuun isiin oolu kan isii kun natti ulfaataa jira. Inde biti jedhee yaada. Ilmi namaa yaa'u harki kun ajaa'ee ture yookaan tortore inni ofirraa quba kana ofirraa murreen darbinu fayyisuuf yaallamire akkuma sana ayyullee islaam maal godhee jaartitti jira aga danda'uun gorsuu barsiisuu akka nama guddaa taatu yaada isii haa jijjiirattuuf waan akkasii gochuuf yaalii godha. Anaafillee jechuun natti baddiina tumteetti ishee gargaaruudhaaf gara ishee dhufee namite jedhee waan isheerraa fagaadhuuf hin qabu. For future Hoopin jijjiiramti jedhee yaada. Inshallah. Kanaafuu isin jijjiiramti inni yaanna. Isima jijjiiruuf gorsuu, isima jijjiiruuf leenjisuu kana barbaachisu kanneen kana malee dirqama fi gahee waan ta'eef libaawwan. Kanneen na barbaachisu jechuudha malee. Garuu du'aa naaf godha. Naaf kadhadha. Arraa rabbi naa oolcha. Akkasuma godha. Kanaafuu hanga dhumaan wajjin turaati. Haala itti mijeesseet karaa ayyuu nan argitu miti gaafa deemnu shenna. Haala mijeessine yookaan mana keessa waan akka hin jedheen dafee osseense tan soolaa si uffisa. Malee jalqaba na ilaalte achuma nalumatti waan natu. Akkasuma godhu ka. Sidoo isi jalqaba kutaa tokko keessatti. Tole. Ayyuu hajaa wayitiif yookaan gabbaasa yookaan gola keessa ol erga. Tole. Bakka mana ciisichaa keessa fa'aa osseensa. Yeroo isiin bakka osseent ilaalle daddafee sidoo isi tan soolaa si uffise. Isii fuudhee gadi hin beet kaameeraa kaadhee kaameeraa fuuldura isii haasofsise jechuudha. Abshira akkas ta'a. Akkas godha kaameeraa illee dho'iseetiin isii haasofsisa jechuudha. Kanaafuu egaa akkas godhe waan isiin haasofte xumurree ilaalle booda egaa xumuree haasofnee xumurree booda fuudheet sitti fidaa jechuudha. Tole. Haya. Ati waa hundaafuu yeroo waan sola uffattee teetu akkan uffata ta'e ilkaan kee fa'aa eeggadhu tolchi. Ayyee ilkaan kee fa'aa akka hin cabsine. Booda ati immoo 32 sirraa yaastee 32 warqii dhaabee akka hin jenne. Hin ooleeti. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenyaa hanga ammaa waan nuti turtaniif galatooma isin jecha ammas nu wajjin hanga dhumaatitti nu wajjin tura isin jenna. Haala mijeessineeti wanti jenne jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf tura baay'ee. Nagaan nuuf ta'a. Ayyuu balbalarratti waamee jira. Kootu gabbee jedheeni hanga dhuftu ni eenaa jechuudha. Kaameeraa akkasiin agarratti. Kaameeraan osoo andattee ምን ችግር አለው? ምን ችግር አለው? ስለቸኮልኩ ነው ልሄድ ስለሆነ ነው። የት ነው የምትሄደው? ዋንጀር ጀሬፍ ደሞ ወንበር ባለፊት ስለምቸኮል ነው። ሰደምታ አካውንትሽ ውስጥ ብር አለ? ካሽ ምን ማፈልጊ ወይስ አሁን ሱቅ ሄዳለሁ። ካሽ ትፈልጊያለሽ? እሺ እቺን ያጀት ተነቀበሉ ካሽ ወርባድ ቻሊ ተቀበሉ እንዴ ቢያ አካውንት ከሰን ቀበደ ኤቲኤም ገባፈዱ ኤቲኤም አውጭና ሳቢ ክፍልክሽ አለ አካውንት ውስጥ ብር ስለቸኮልኩ ወደ ቤት አልገባሁት። ሰደምታ ማለት ይፈካት በይ ዱአ አርጊ ሱመያ ካዳን ደቤትን ዱአ ጎደት ቱሬ ዱአና መልካይ ጅራም ዱአ ይዳጀችው አርገቴስ ወይ ኮት አሁን ትላንት በተለቀቀው ቪዲዮ ይሄ ድራማ ሰራችሁበት ምናምን አላለችም ሲፈካት ያዩ አመነበረ ደሞ ነራቶ ደሞ እንቶለ ጋፋ ኒ አድታሚ ሱፈ ከነ ጉያን ጎደደ አመ ሱመያ ብረደ ቁፊ ሲለን ሞርከ ቪዲዮ ደጎንጎራ አንገዲፈመ ሰንበገ ገዲፈመ ይስት ሙለ ይችላ ilki sani jecha morka sani jecha sumayyaan kootu wal agarraan angette beeta sababa morka sani kanaaf suufa kana guyyaan godhadhee ni addatame gaafa yaman deeme san sumayyaa argadhee gaaf konkolaataa biteef surprise godhee deemeet isiin mana keessaa baddee anillee gaggabee kufee haakimitti hin ciise suufuma kanaan gaggabellee suufuma kanaan dhaqellee suufuma kanaan haakimillee ciise gaaf san isii argachuu kan waan deeme arrallee kan waan isii argachuu qaba jechuudha amma narraa tole moo ka haariyaa san godhadhamoo kan waan deeme moo ka jalaan shamizii godhee karbaataa godhamoo akkam akkanuma bareedu
Ani molal sayid halkani fi guyyaa du'aayi gocha yaa rabbi kiyyate Sumayyaan bakka okattee baas nu iji laalu ati waa hunda beektaa yaa rabbi kiyya jedhee halkani fi guyyaa du'aayi gochaa du'aayi kiyyatu baga fiddee dhufte ani ammaan dana gabaa deemee jechuudha safara kanaan deemu gabaa deemee waa bibbitee dhufaa hunda waa hunda babbareechee dhugaa dhuftu Sumayyaan dhaqeetini wal agarraa achiin yoo isin nasho waddeen jala dhokatu baatte kalaas amma morkaan isin dhufaa jirti aboo hedduu galatu atiin rakkoon qabba unet ከልብሽ ከልቤ እርግጠኛ ነሽ? አዎ ከሷ ጋር ብገናኝ ምንም አይመስልሽም? ምንም ይዛት ነው አንጣት እሺ ፍራሹን ለቀላችኋል ይዛት ነው አንተ ብቻ አልጋውን ትለቀኛለህ ወይስ እዛኛው ቤት እንሂድ? እዛኛው ቤት እንሂድ ለቀላችኋለሁ ነው ቤት ይዛት ነው እንዴ ምን ችግር አለው? እኔ መሬት ብተኛስ? ጎበዝ በጣም በእውነት በጣም ነው አመሰግነው እንደዚህ ዱአ አስታርግልኝ አድረሽ ችግር ዱአና ጉዳቱልት አሞ አንቆ ቆጴስ ታሪያ ይሲወል አርገኔ ለቀይ ፊደል ፋም አማንተን እንደሚቆቆ ፊንፊኔ ኮተቴ አትቆጴስ ካላስ ኤጌስ ወላ ገረን ማን ፊደል ማን ፊደል ዱፋ ከናፉ አሞ ኦፈን ገሩ ቶሌ ሞና ነሽ ወዳ ይርታት አራ ስራ በሬዴ እየፎገርሽኝ አይደለም አሪፍ ነው እጅ ልገናኛት ፋብላ በእውነት እርግጠኛ ነሽ እርግጠኛ ነሽ አዩ በእውነት እንዴ እኔ ያልጠላትም እኮ ይወዳታለሁ ከልቤ ነው የምወዳ ይዛት ነው አሁን ለምን እዚህ እንደውም ሰዓት ታባክናለህ? እርግጠኛ ነሽ? በቃ እንግዲህ ሳዩ እኔ በዛሬ በጧት ነበር የወጣሁት አይደለ? ወማናቲና ሀየምቴ ጀቹን ወንዱ አይና ጎቴ አቲሌ አካንሱ መያ አርገዱፍ ዋን ፈዲ ቀባቴ ሄዱን አፍ ገመደ ጀቻ ማናቲ ሰርፕራይዝ አዳሲፍ ቀባ ከናፉ ይጀሲ ዴቲኒን ፎጣም hanki kanaan ጅስለይሰት ኦል ሴንስ ሰርፕራይዝ ወይ ሲፍ ከኔ ከገረሱ መያ ደማችሁላ ቶሌ አየ ገርተ ኮንዴብኒ ኦሊሌን ሰኒን በልበር ዳበዱ ነጊ በቃ አስወጀዴ ሴ ኦሊ ሰኒ ማን አት ሴንዴ ዋቆ ቆጴስታ በልበር ዳበዱ ነጊ አየ ሴን ዳቂ በልበር ዳቂ ለና ይግ በር ላይ ጠብቀኝ እንዳትገቢ ቤት እንዳትገቢ ቁልፍ አለ እኔ ጋር ወደ ውስጥ እንዳትገቢ እንዳከፍቺ እንግዲህ ሁለከም በኔ ኮቶል መሰን ኮቶ ካሰን እዚህ ቆሚ ቆይ እዚህ ጋር ቆሚ እንዳከፍቺ ፊትሽን እሺ ኦኬ ሰርፕራይዝ ጎቹ ፊ amma fuule ke banadhu arkaan gadi taa'e tolee haga waan angoo dhisin jedhu gootutti hanga banadhu dhisin jedhu timbantu amma banadhu garuu harkaan min nagar naana kibajjish harkaa wata kan tuqin bani kanaafu amma dhaabadhu asumatti qoy atikfachi atinki intuqin harkin bajju ndannaki fakkaata hojjettu haaraana fidde midra tawriu hojjettu na fiddemi ndannaki yaw minu ነገር ይኸውልሽ በይ ምልሽም ብቻ በይ ዋን አንጀል dhisin jedhu qofa jettaachu maal jette መጀመሪያ ስለ ሱመያ ዱዓ ታርግኛለህ እኔ ደብኩሽ ስላስቀየምኩሽ ይቅርታ አድርጊልኝ ሱመያዬ ጃላተምቱት ያፊካ በጀምቱት ያ አንጋራ ዋንስ ያረብሴ ዋንስ ጅቤፍ ዲፈመናፍ ጎዲ ኤጋሸት ቦደ አንፉለራ በና አንቺ ይሄንን ካልሽ በኋላ እኔ ከፊቷ ላይ ገልጽ አረጋለሁ አዩ እንግዲህ እቺ ምታያት እኔ ገልጻለሁ በይ አንቺ ማፈንጀለ ማ ሱመያን እሺ ዳ ሱመያን ጋፈዱፍቱ ቆማን አርጌ ይፈማ ሱመያት ይንጀል አልነገርኩሽም እኮ አልሄድኩም አቺ ሲኒም ነው ቤቴ አቺ እንደም ነበር አልሄድኩም እዛ ሱመያ አሁን ገልጽልሻለሁ ሱመያ መሆኗን ስታቂት ያለሽ ሱመያ ነች እንግዲህ እሷ ራሷ እሺ ሱመያ ነች አዎ ሱመያ ነች አዩ እንዴ አዩ አዩ እንዴ አዩ 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 አናቤ አዩ አዩ ብሻል ወይ ታለ ምን ሆነ አልግታ አዩ እንገገብዴ በኢየሱስ አዩ አዩ ቶንታ ሰይድ ቆይ ወአዘር ወይ አዩ 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 ምን ሆነ አዩ አዩ ማለት አዩ ምን ሆነ ነው አናቤ አዩ መጥራስ መሰራንቺ እንዴ አዩ ወዴት ነው ወደ እንዴ ተኝተሽ ለማታት ነው እንደሮች አንቺ ለምሰራው ሷዚ ተተለና ነው ፊዳት አዩ ተነሽ ምን ሆነሽ ነው ተረጋጊ እስቲ ምን ሆነሽ ነው ደቅሽው ምን አባሽ ተሰራልሽ እዚህ ተረጋጊ አንቺ ፊያምሽ እንዴ እና ምንድን ነው ሱመያስ ቆይ ለምን ነው ደቅሽው አንቺ እኔ ያለሽ ሱመያ ጥላቻ አለብሽ ማለፍ ኩፍታት አልተስቢት እኔ እንደዚህ ብሎኝ እኮ ነው በደስታው እኮ ነው የወደኩት አሁን እንዳት ጅባይ ሲቀብደችው አንቺ ሱመያ ነው እንዱፍ ነኝ ሱመያ አኒ በር ገመዴት አንሲ መላሉ ሆነ ከና ጎዴ ገመዴት ይበል ማል ገመድ ገመቹ ሸቴ ኦፍገቴ በራን አኒ ሮባ ይሁን ገመዱ ማል ገመድ ቤዛ ተወርጊና ገመድ ለኪ ሱመያ ነት ፈካቴ ሱመያ ሸቴ በከጀርቱ ፊደዱ
بكجت أكهرت في دل أنا جمدي وأنا أنت ولا بين فينتين فينتين جيرو فتك أتجارو أيو نشك سجر تفيان قبل سنة تفكاتو يو قرآن سكراسو كم يو كمان يلا سجسو أنا فيان قبل نجيان كم أكن كجير جنوت كيس جرات والله أنا أتكلم قبل نجيان قبل نما هون ده أولين تفيدا ما له إسمه دفعني أنا تكون وصان يو دفعني أنا تكون أسي سالفة تويو سيد فرانك أنجل قبل دلال أنا بس يقافني كانت تويو فرانك أنجل قبل أما جرو كينيو أنت كنا فرانك أنجل في تويتات አሁን እሷን ያመጣሁት ሁለታችሁ እንድታረቁ ነው። ወንት በዛ ፊት ፊት ስለማ ወልት አራርምታ ተነሽና ይቅርታ ባባሉ አፎይና ላይ ታው ተነሽ ይቅርታ ቤት ተነሽ ነፍሴ ያማውልኝ በይ ነው በራዩ የቤክታ አሁን አይደለም እናንቺም እንተዋወቅ አንቺ ምን ቢሆን ነው እንጋሽ አይደለ ጓደኛዬ ነሽ አይደለ እሱ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ሳይመጣ እንኳን ለውሸት እንኳን እንዲህ እንኳን አስመስለሽ እንኳን ይደወላል ደውላ እንደማላሽ ጠንቅቀሽ አታርግማ ይዛን እኔ አሁንም የውሸት እኮ የእውነቱን ነው የፈለኩት አሁን ሁለት እኔ የኑላ ቪዲዮ የሰራሁት ሱመያን ፊት ያመጣሁት ሁለታችሁን ለማስታረቅ ነው ይስላው ወልት አራርም ተነሽና ይቅርታ ቤት ጆሮ አንተ የለችም አክም ቤት ውስጥ ይቅርታ ቤት ተነሽ ይቅርታ ቤት ቢፈወል እንጀራ ምን እንደው ይቅርታ ባባሉ እኔ በእናታችሁ ለምን ክፉ ባንቺ ምክንያት ነው ህዝብ እየረገመኝ ነው ተረገምኩ እኔ ምን በያሱና ባንቺ ምክንያት እኔ እርግማን ውስጥ ነው ያለሁት እሺ በቃ ቴናሪ አትጮህ ደግሞ ድጉ ሱመያን እንጅርቱ አንሆማት የት ስላሉ ፊ ሲለ ሲወል አርሱ ዱፌ ሱመያን ሶዳ ከንኬ አማላ ከሰን አርግተ አከምት ጀረድ ዱፋ የቴን ሶዳት ድዴርት ሲለ ጉቁ ቃጥ ጄቶ ደምቶ በርባዲ ቶፍዲ በርባዲ ፊዲ ኤሳ ፊዲ ሲምበርቱ ይነየብ ነው ያለሲ ማና ሶብ ደረ አኒ ገመቹ ጉዳት ነው አንሆማት ጀቹ ላሉ ፊ ገሩ ኩኑ አከናታቲ ሲያርገ ጅራ አከም ጎሌት ወይስ ፊደስ ማሊን ጎዳ አኒ ግኖ ገመቹ ማንን ኩፈ ማለ ማሊን ሹንጀ ፊዲ ጎቱ ስን እንጀ ያቺ ተነታ ሶፍሶ አለት ወይ ጉዲ ሃይ አቦታው እንግዲህ ሂድና አምጣት በቃ አሁን ፈልግና ምን ዝም ብለህ እኔን ትፈትነኛለህ እኔ ፈተና ህይወት ራሱ ፈተና ሆናብኛለች ማን መቆራ እንዴ ዝም ብዬ ማን አቆራ ለማንኛውም ተጥቄና ይና አሪና አንሲ ቆርማት ፊናም ነው ቆርማት ተማንም ያው አራጢ እኮ አመል ሲው ያይቱ ነገሩ በከገገብ ደካንቲ ጋፊነቴ ተገናለሁ ስላስታረቅ አይ በካም በኋላ ጸባ አቁም ከሰው ጋር ጠይወል እኔ አሁን ልጅቷን እሷን ለማሳከም ለማስመርመር ብር ያወጣሁት እኔ ሁሉ ነገር ብር ታስወጭኝ እኔ ለያሲንም ብር አስወጣሽ ለፍየሉም ለምኑም እሱስ ያንሷል ግን አንቺ ጥፋትሽ ምንድነው የሚያሳት ብሩ ነው እኮ ያንሷል ያልኩት ፍየሉ ያንሷል ያልኩት ሌላ ነገር መስሎሽ ነው እንዴ እሷ ምንድነው የሚያሳት ብሩ አንቺ ትቀጥቅጫለሽ እኔ እከፍላለሁ